Kama ni mwenye anakulaka nguruwe atakuletea andiko kula yote. Unakuta inasema tu vile vile. Inasema tu vile. Kila mtu iko nakuletea tu andiko. Na dossier nyiko naleta probleme, nyiko naleta division na kuongezeka ya maeglize. Ni probleme ya nini? Ya andiko. Sababu watu bako nasikia tu andiko munini musehemu ya mwili. Ndio maana Paulo anasema Mungu ametufanya kuwa batumishi ya agano jipya, si kwa andiko. Maana nataka kuonesha kila mtu wa Mungu mwenye angali nafundisha batu andiko musehemu ya mwili iko na bapeleka munjia mpana. Ndio. Iko na bapeleka munjia ya mauti. Sababu andiko inaua. C'est pourquoi tungejua kama andiko linaua, tungekuwa tunatafuta roho ya andiko. Andiko iko na roho ndani. Andiko iko na roho. Sasa tutajifunza roho ya andiko ni gani. Yenyewe anasema andiko inapaswa itoshe roho ndani yake. Twende bana. Tunamaliza. Kwa sababu andiko linaua. Lakini roho anapatiza uzima. Nitokee huku nisomee kitabu ya Yohane sura 5. Tunarudia kwa kitabu cha Yohane. Yohane sura 5. Yohane sura 5 yake. Yohane sura 5 mstari wa 39. Yohana sura 5. Yohana sura 5 mstari wa 39. Tunajia 39 yake. Utafika 40. Inasema nini? 39 inalia hivi. Munatafuta katika maandiko. Kwa sababu munazania ya kuwa ndani yao muna uzima wa milele. Aba ni Bayahudi. Aba ni Bayuda. Benye balikuwa banabakia kabako na kontrole vitabu. Banabakia bako banachambula mu vitabu, banaona mu maandiko. Na kama unakutana Yesu alikuwa na difficulty ya kuhubiri habari njema, ilikuwa ka dossier nini ya maandiko. Sababu watu balikuwa na sheria ya Musa na balikuwa na maandiko ya Musa yenye imeandikwa. Sasa wakati Yesu alikuwa anakuya, anataka anza kusema vitu, hawako wanajibazena imeandikwa. Banakuwa nafuata tu maandiko. Bako naangalia maandiko. Na bakaona Yesu kama ni mjanja. Na kama habakuwezeka pokea Yesu, sababu baliyoka kama Yesu halingana na maandiko. Kwa mfano, wakati banajua kama Musa au andiko inasema shika sabato na kuitakasa, usifanye kazi. Yesu iko nakuya naambia mwanamke chukua kitanda chako enda. Mwanamke anavimbana na kitanda, mgonjwa anavimbana na kitanda siku ya sabato. Wewe uliwaza wale watu bangemsikiaka? Hapana. Si pourquoi wanasema no, huyu ni mtu wa kukufa. Na njuma na Yesu alikuwa na probleme na watu. Na hawakuweza kumsikia. Na ukoona watu benye Yesu alikuwa nabo ma probleme, haikuwa kabalevi. Benye Yesu alikuwa nabo ma probleme, haikuwa kabasherati. Benye Yesu alikuwa kanabo ma probleme ni batu ba maandiko, batu ba kutafuta Mungu.